Calm down, bro. Yo, calm down. Vô lại. Đó. Sơ lại mình. Hello. Все. А потом заварим, пошлифуем, потом тоже. Две банки на подходе говорит. Давай. Надо уже рекламу сделать. Я через телефон за его сваркой наблюдаю. Но он не забыл. Офигеть! Офигеть! Блин, круто! Go ahead and chisel some of this off and see. That's crazy. Давай за перец, цепляй.
Oh no. No. Ne oldu çıkıyordu. İkiyle çıkılır mı oğlum oraya manyak?